Okay, so let's start now. So what happened is that, so apa yang kita akan discuss hari ni, so it's going to be a recap of chapter 5. So apa yang kita dah belajar dalam chapter 5, so I'm going to summarize it in the lecture today. So basically apa yang paling penting dalam chapter 5, so the most important topics in chapter 5 are going to be for 5.3 dengan 5.4. So which is 5.3 sketching sine and cosine function, and 5.4 that is going to be sketching what I call the tangent function. So as long as you know how to do both of this, so you should be good with chapter 5. Because so these two topics, dia adalah soalan yang paling famous untuk final exam, and I'm pretty sure you're going to come across something like this for the final exam. So you kena prepare lah yang mana satu yang keluar, so you'll figure out later during the final exam. Okay, so basically, when we sketch for what do you call that, for sine and cosine function, so the general form is going to be in this form. So you're going to have an equation in the form of katalah for cos, you can have a cos of bx, so it could be plus or minus c and plus or minus d. So that is going to be the equation. Okay, or for the case of sine, so it's going to be the same form, but the only difference now is going to be a sine of bx plus or minus c and plus or minus d. So what happened is that, kalau, okay, this is what I'm annoyed. Bila I start lecture and people start, what do you call that, wanting to entry, this is super annoying, seriously. Okay, so what happened is that, so when we have graph of cos and sine, so this is a graph of y equal cos of x. So if you sketch this, so it's going to look something like this, okay? And this is going to cover from 0 until 2 pi. So ni, Miss, Miss, sorry for interrupting. You didn't share the screen, Miss. I didn't share the screen. You didn't share the screen, so we can't see. Yeah, I did, but probably like because I was. Accepting the people. Yeah. Oh, understand. Can you see the screen now? Okay, dah nampak screen dah? Right, yes, madam. Alright, thank you. Okay, so this is going to be the most basic graph of y equal cos of x. So it's going to be a graph that looks like this. So this is called as being one cycle. So this cycle di cover daripada kosong sampai 2 pi. Or in terms of sine graph, this is going to be the easiest form of sine graph, y equals sine of x. And the function for sine, it's going to look like this. So again, it's going to cover from 0 until 2 pi. So ni graph yang paling basic untuk cos x dengan sin x. So what happened is that, so when you have, bila you tambah features, so features meaning these values over here, bila you tambah A, B, C and D, so what happened is that this graph, they are going through transformation. Kalau you recall balik, kita ada belajar transformation in chapter 2 and I've shown you something like this. So where's my table? Okay, the table looks something like this. Okay, so depending on how the function looks like, so you punya graph tu, dia boleh gerak ke kiri and ke kanan and ke atas dan juga ke bawah. So this is basically the idea yang kita pakai untuk the value of A, B, C and D. So you have to know for each of this constant A, B, C and D, you kena clear. So if that value actually change, so what changes does it bring to your function? Okay, so we're going to start with the first constant value. So which is going to be A. Can anybody tell me what does the value, the constant A over here represents? Apa maksud A? The amplitude. Exactly. So it's A over here stands for the amplitude. Amplitude ni dia menentukan nilai apa bila kita lukis graph? Y-axis ke? Okay. Dia nilai apa dekat y-axis yang ditentukan oleh kita punya amplitude? That's right. So Aizal said maximum and minimum, that is correct. So what happens is that nilai A ni, dia akan menentukan kita punya nilai maksimum dengan minimum. For example, saya katakanlah ada graph Y sama dengan 3 sine of X. For this case, what happens is that nilai A dia adalah sama dengan 3. So bila kita lukis graph ni, so what happens is that the minimum value, so let's start with the maximum value first. So maximum value dia adalah sama dengan 3. So for this case, our A value is equal 3. And what is going to be the minimum value? So minimum value pun dia akan jadi 3 juga, but now it's going to be negative of 3. So those are going to be our maximum and
minimum value, so which is determined by value of A. Okay, tetapi, so this is going to be the case, so bila D adalah sama dengan kosong. Because remember, so what happened is that kalau tengok dia punya transformation ni, kalau kita ada, ni ibarat D lah, for our case this is our D. Kalau kita ada plus D ataupun minus D at the end of the function, so apa yang akan berlaku adalah graf kita ni sama ada dia akan naik K units ataupun dia akan turun D units lah for our case. So if this is a plus D, so the graph is going to be shifting up D units. And kalau this is minus D, so the graph is going to be shifting down K units. So this is what happened over here, so in our function. So D kat sini kalau dia positif, maknanya graph kita akan naik. Kalau ni adalah nilai negatif, so graph tu akan turun. Okay, for example, I akan pakai function lebih kurang sama. So I ada Y sama dengan 3 sin of X tambah 1. So because of the plus 1 over here, so kita tahu, so what happened is that this graph is going to increase how many units? So it's going to increase 1 unit. So now can anybody tell me what is going to be our new maximum value? So apa kita punya new maximum value untuk case ni? Yeah, that's right. Shafika said that it's going to be 3 plus 1. Okay, this is going to be previously, kalau kita tengok kat sini, so our maximum value is going to be 3, minimum value is going to be negative 3. Tapi sekarang bila di increase 1 unit, so our new maximum is going to be 3 plus 1, so which is going to equal 4. And our new minimum, so which is previously at negative 3, sekarang dia akan jadi negative 3 plus 1, so that is going to equal negative of 2. So that is going to be our new minimum and also maximum. Okay, so that is determined by value of A and also value of D. Okay, now let's have a look at the other constant. Selain daripada A dengan D, so we also have B and also C. So let's have a look at B first. So what does B determine? So for the case of B, so there is a formula that actually relates to the value of B. So formula dia adalah untuk macam mana nak cari period. So this apply for the case of sine and cos tangent lain. So kalau untuk cari period for the case of sine and cos, the formula that we use is going to be 2 pi over B. So apa dia period ni? So period ni adalah distance untuk satu cycle. Okay, for example, kalau kita tengok graf yang basic ni, daripada 0 sampai 2 pi, so ni adalah satu cycle. Okay, for example, so let's say if I will give you a simple function, okay, katalah I ada y sama dengan 2 cos of 2x, so here, so what happens is that our B value is going to equal 2. So bila kita cari dia punya nilai period, so period is going to equal 2 pi over 2. For this case, it's going to be pi. So what does it mean by having a value of pi? So maksud dia sekarang, satu cycle, it's no longer going to cover daripada 0 sampai 2 pi, but your new cycle is going to be from 0 until pi. So that will be the new cycle. So kalau I lukis dia akan jadi macam ni. So this is going to be our graph. So satu cycle untuk cos, bentuk dia macam ni. So this is one cycle. So sekarang, because of our period value is equal pi, so dia akan cover daripada sini and dia akan berhenti dekat pi. So those is how the value of B actually affected our graph. So itu adalah untuk nilai B. Okay, untuk nilai C pula, so can anybody tell me, so apa formula yang kita boleh relate dengan nilai C? What formula do we have to relate with C value? Nobody knows? So bila kita lukis, bila kita pakai nilai C? For what purpose? Okay, C ni nilai dia kita pakai untuk cari phase shift. Okay, because the formula of phase shift is given by C over B. Okay, yang mana satu phase shift? So phase shift ni adalah yang ni. So this is called as the phase shift. So bila you ada plus C kat sini, so what happen is that your graph is going to shift left K units. Dia akan bergerak ke kanan sebanyak K units. Bila graph you kat sini ada minus K, dia akan bergerak ke kanan. So kalau tambah, dia bergerak ke kiri. Sorry, it should be on the left, kiri. And kalau dia minus K, so dia akan gerak ke kanan sebanyak K units. So this is what happened over here as well. So kalau kita ada nilai plus C dekat sini, so what happen is that your graph is going to be shifting to the left. So kalau kita ada minus C, so what happen is that your graph is going to be shifting to the right. Tapi macam mana nak kira berapa unit dia shift? So this is going to be the formula. So phase shift adalah sama dengan C over B.
So kalau dia positif, dia gerak ke kiri. Kalau negatif, dia gerak ke kanan. For example, so kalau tengok graf kita ni, dia always start dekat X sama kosong. Dekat mana X sama kosong? Dekat sini X sama kosong. So be it for sine ataupun cos, dia akan dua-dua start dekat X sama dengan kosong. Tapi kalau cos dia start kat atas ni lah. This is 0, 1. Okay, what happen is that, so bila kita ada shift, instead of starting at 0, dia akan ikut shift tu lah. Katalah shift tu dia ke kanan 1 unit. Maknanya instead of starting over here, dia akan start maybe somewhere over here. So that is going to be 1 unit to the right. Ataupun kalau dia gerak ke belakang to the left, for example, so it could be that you have a graph that looks like this and so on. So depending sama ada nilai dia adalah positif ataupun negative of C. Alright, so based on this value, so we're going to proceed with the exercise that I have prepared over here. So here, so I put a better notes for you. Nanti boleh refer yang ni lah. So I decide to pick these 2 questions over here. So for question 1, ni dia ada question A dengan B. So dalam final exam nanti, kalau you tengok question macam ni, okay, apa beza bila pakai A, B dengan huruf Roman? So A, B tu maksud dia, A dengan B ni dia adalah question yang completely different. Dia tak ada kaitan antara A dengan B. Tapi mungkin dia letak sekali bawah question 1 sebab dia adalah daripada topik yang sama. Tu maksud A, B. Tapi kalau question tu dia pakai 1 dengan 2 Roman macam ni, maksud dia antara 1 dengan nombor 2 tu dia ada kaitan antara kedua-dua soalan. So that is what it means by using A, B and also the Roman 1, 2, 3 and 4 and so on. Okay, now I'm going to start with question number 1, for which first we're going to sketch a graph of sine. And then for B, kita akan sketch graph tangent. So this is going to be from topic 5.3. So I'm going to start with this one. So I'm going to consider a trigonometric function that is given by y equal to sine 4x plus 2 plus 3. So soalan ni satu dia suruh kita determine amplitude, period dengan phase shift. So, daripada amplitude, period dengan phase shift tu, so kita akan lukis function. So how many cycle? So it's going to be 1 cycle. Sebab dia kata 1 period, maksudnya 1 cycle lah. So let's start with the calculation. So I'm going to start with 1, for which first I'm going to find what is going to be the value of the amplitude. Tapi first kali, bila you dapat nilai ni, the first thing that you have to do is list out dulu apa dia nilai A, B, C and D. So let me remind you, so macam mana nak cari nilai A, B, C and D ni. Okay, the value of A, so dia adalah nilai dekat depan sekali. Yang sebelum sine atau sebelum cos, so that is going to be the value of A. So the value of B, dia adalah coefficient kepada X. Apa dia coefficient? So coefficient ni dia adalah kalau ada what call an equation, Y sama dengan 3X, constant dekat belakang variable tu. So ni kita namakan dia sebagai coefficient. So for this case, B dia adalah coefficient kepada X. But it doesn't necessarily use X. Kalau kita pakai T sekalipun, so the constant that is in front of T, so that is going to be our B value. So whatever that goes, kalau kita ada, lepas B tu ada tambah ataupun tolak, followed by a constant. So that constant value, so that is going to be C. So C ni, dia memang ada dalam bracket sekali dengan B. So kalau equation tu dia tak ada this part, maknanya C tu adalah sama dengan kosong. And of course, after kita tutup bracket, so what goes after that? So that is going to be our value of D. So for this case, so if I wanted to list out all of them, so we can easily identify. So kat sini the value of A adalah sama dengan 2. So the value of B is going to be the coefficient of X, which is going to equal 4. My C value is going to equal 2. And my D value that is going to equal 3, positive of 3. Okay, so now that kita dah identify nilai A, B, C and D, and then we can proceed to finding the amplitude, period dengan phase shift. So amplitude is given by a value of A. So for this case, straight away we can write the amplitude is going to equal a value of 2. So kalau graph ni dia tak naik atas bawah, the maximum value is going to be at 2. So the minimum value is going to be at negative of 2. So that is going to be the first element, which is going to be the amplitude. Okay, kemudian the question asks you to find the period. All you have to do is use the formula. So which is given by 2 pi over B. So apa kita punya nilai B? So nilai B adalah sama dengan 4. So for this case it's going to be 2 pi over 4. So which simplifies to pi over 2. So maknanya graf kita ni, so instead of start daripada kosong sampai 2 pi, so this graph dia akan start dekat kosong and dia akan stop dekat pi over 2. Tapi tu kalau tak ada phase shift, baru dia start dekat kosong. Kalau ada phase shift, so dia akan start somewhere else. Sebab dia akan alih ke kiri ataupun kanan. So that is going to be the period, and the last thing that we need is going to be the phase shift. So according to the formula that I have mentioned just now,
So phase shift formula dia adalah C over B. So kita pun ganti. Dia akan jadi 2 over 4, that is going to equal 1 over 2. So maknanya graf ni dia akan berubah, dia akan beralih sebanyak 1/2 unit. 1/2 unit ni dia gerak ke kiri ke kanan? Kanan. Kanan? Right. Oh, kiri Sorry. So ditambah kat situ. So kalau dia tambah, so maknanya dia bergerak ke kiri. Dia terbalik. Dia kalau tolak ke kanan, tambah dia akan ke kiri. So that's why. So here is going to be 1 over 2 units to the left. To the left. Okay. So what happens is that bila graf ni dia bergerak 1/2 unit ke kiri. Okay, kalau graf biasa sebentuk dia macam ni adalah sine. So this is going to be our graph. So dia akan start dekat kosong. Tapi bila dia bergerak ke kiri, maknanya nilai ni dia akan gerak ke sebelah kiri. So maknanya kita tambah ke tolak kosong tu? Bila dia gerak ke kiri. Tolak, madam. Ya, tolak, betul. So now instead of starting dekat 0, so the new starting point is going to be kosong tolak setengah. And dia end dekat mana? Dia akan end dekat pi over 2 tolak setengah. So basically our graph dia akan start dekat negatif setengah. Dia akan stop dekat pi tolak 1/2. So that is going to be our new starting and ending point for the graph sebab kita ada phase shift. Okay, now we already have all those elements. Now that we already have the amplitude period dengan phase shift, so kita akan sketch the function. Tapi before I sketch the function, ada satu benda lagi yang tak ada. So apa yang tak ada kat sini that I have to prepare? What else should I have? T? Kita tak ada apa? Why is it not here yet? So kita tak ada nilai maksimum dengan minimum. Okay, so because here we have a value that D is going to equal 3. So bila D adalah sama dengan 3, and because of the positive 3 over here, so kita tahu graf ni dia akan naik sebanyak berapa unit? Sebanyak 3 unit. So what happens is that what is going to be my maximum point? So maximum point dia, sebelum ni dia dekat 2, so dia akan jadi 2 tambah 3 unit. So the new maximum point is going to be at 5. Minimum point pula sebelum ni dia adalah dekat negatif 2, so tambah 3 unit. So it's going to be 3 minus 2 and that is going to be 1. So kalau tengok, kalau graf ni dia D tu sama dengan kosong, dia tak naik ke atas ataupun tak turun bawah. So what happen is that, so titik tengah antara minimum dengan maksimum is going to be at Y equal 0. So ni adalah kalau case D sama dengan kosong. Maknanya graf tu tak naik tak turun. Tapi kalau graf tu naik dengan turun, you kena determine lah dekat mana dia punya midpoint. And for this case, dekat mana kita punya midpoint, titik tengah antara maksimum dan minimum, you tambah dua-dua nilai ni bahagi dengan 2. So 5.1 divided by 2, so that is going to equal 3. So maknanya graf ni, so instead of dia start dekat kosong, so kat sini sepatutnya adalah Y sama dengan 3. So that is going to be our new graph, so after the shift. Right, so now that we already know what is going to be the minimum and maximum, bila kita lukis graph of sine ataupun cos ni, dia ada 5 value yang you kena capture the points. Satu adalah kat sini, so it begins. Satu lagi bila dia naik dekat maximum point. So bila dia turun balik, the minimum point and then at the beginning point again. So 5 nilai ni, so you kena verify very well. So bila you sketch the function. So now, what I'm going to do is, I'm going to sketch a table. So this is going to be my table. So I nak capture 5 points. So I akan ada 5 columns. So columns ni akan menentukan nilai X. Yang ni adalah nilai Y. So again, let me sketch this. So our graph nanti dia akan jadi macam ni. Tapi dekat sini, ni 3. Y sama dengan 3. So the graph is going to look something like this. Okay. You know what? No need to sketch this. Kita sketch graph original. So this is the original graph of sine. Okay, the graph dia akan jadi macam tu. So kalau dia tak ada perubahan, so kat sini akan jadi 2, dekat sini akan jadi negative of 2. Okay, what happen is that our X value, so kalau graph ni dia tak berubah kiri dengan kanan, so from our period value, kita tahu dia akan start kat kosong. Sorry, dia akan start dekat, no it's not 0.
Dia akan start dekat ini kosong lah. And dia akan stop dekat pi per 2. Ni kalau kita tak alih apa-apa. Kalau kita tak consider dia punya phase shift. Okay, antara kosong dengan pi per 2. So apa nilai kat tengah-tengah ni? So bila kita nak tahu midpoint, kita tambah kedua-dua nombor ni, kita bahagi dengan 2. So kosong tambah pi per 2, dia akan jadi pi per 2. Bahagi dengan 2, dia akan jadi pi per 4. Maknanya kat tengah ni, so nilai dia adalah sama dengan pi per 4. Ni kita belum consider shift. Ni kalau dia adalah graf biasa. And untuk consider yang kat sini pula, sama juga idea dia. So kita ambil kosong tambah pi per 4. So which is going to be pi over 4. So divide by 2 dia akan jadi pi per 8. So kat sini adalah pi per 8. And dekat sini pula, so again it's the middle point between these two. So I ada pi per 4 tambah 2 pi per 4. So that is going to be 3 pi per 4. So bagi 2 dia akan jadi 3 pi per 8. So that is going to be the middle point. So kat sini sebenarnya nilai dia adalah 3 pi per 8. Okay, then only kita akan consider the fact that kita ada shift. So bila kita ada shift, so nilai X ni kita kena tolak setengah. Kenapa tolak setengah? Sebab graf ni dia akan move to the left sebanyak berapa unit? Sebanyak 1/2 unit. So kita pun tolak lah. So kosong tolak setengah dia akan jadi negatif setengah. Yang ni akan jadi pi per 8 tolak setengah. So this one is going to be pi over 4 minus a half. So yang ni pun akan jadi 3 per 8 tolak setengah. And this one is going to be pi over 2 minus a half. I dah kira siap-siap lah tadi. I'm not sure if I still have it here. Sebab bila kita lukis, bila dia dalam bentuk macam ni, kita tak boleh nak, what do you call that? Figure out nilai dia berapa. Yang ni kita tahulah negatif 1/2. So nilai dia adalah negatif 0.5. Tapi tak silap yang ni pi per 8 tolak setengah ni, dia adalah approximately. Nilai dia adalah negatif 0.1. So ni adalah negatif 0.1 supaya kita boleh what do you call it, bila kita nak lukis tu kita boleh approximate location dia kat mana. So yang ni pula dia adalah approximately 0.285. So this one is approximately 0.68 and this one is approximately 1.07. So in terms of kita punya Y value, okay, kita tahu yang tadi suppose dia start dekat kosong kan. Okay, sekarang dia bukan lagi start dekat kosong sebab graf tu dia ada shift ke atas 3 unit. But the new starting point is going to be at 3. So sini ni sepatutnya dia adalah 3. And then when the graph moves, so it's going to go towards the maximum point. Okay, berapa nilai maximum point kita? So the maximum point is going to equal 5. Kemudian dia turun balik dekat starting point. So which is going to be at 3. So turun ke minimum. So which is going to be a value of 1. And naik balik dekat starting point. So that is going to be a value of 3. So in term of the coordinates, ni adalah kita punya coordinates X dan juga Y. So kalau tengok nilai Y ni, so minimum point dia adalah 1, maximum point adalah 5. So therefore I don't need the negative values untuk Y axis. And untuk X pula, I kena lukis dia nilai paling kecil negatif 0.5. So paling besar 1.05. So now let's sketch the axis. So katakanlah I nak ambil axis dia. So this is how it's going to look like. So this is going to be 1, 2, 3, 4, 5. You don't have to be very exact. Nama pun sketching. So sketching maknanya kita hanya kena capture the shape. But it doesn't have to be the exact. So ni 1, 2, 3, 4, 5. And what is going to be the axis? You have to remember to label the axis. So kalau tengok variable kita ni dia adalah dalam bentuk Y dengan X. Tengok betul-betul. Yang kat belah kiri ni, dia adalah kita punya dependent variable. Dia menentukan kita punya vertical axis yang menegak tu. So ni adalah sama dengan Y. Yang belah kanan tu pula, so dia adalah dalam bentuk X. Ini adalah kita punya independent variable. So dia menentukan kita punya horizontal axis. So that's why this is going to be in term of Y dengan X. Kalau dia bagi T dekat belah kanan, maknanya T lah you punya horizontal axis tu. Okay, now I'm going to label my axis on this side. So yang ni kena panjang sikit sebab dia 0.5. Okay, on this side, yang paling ujung ni, okay, katakanlah ni adalah negatif 0.5. And then I need negative 0.1. And then somewhere over here. So this is going to be, dia bukan 0.1 sebenarnya. Let's make it smaller. So let's make it in term of the exact value. So ni adalah so pi per 8 tolak setengah. So somewhere over here adalah pi per 4 tolak setengah. And somewhere here in the middle, so ni adalah 3 pi per 8 tolak setengah.
And paling hujung ni dia adalah pi tolak 1/2. Okay, graf ni, so dia akan start dekat mana? Dia punya kita panggil dia sebagai oscillating point. Oscillating point dia dekat 3. Sebab ni adalah midpoint. Kita dah kira tadi, so tengah-tengah dia kat mana? So in between maximum dengan minimum, tengah-tengah dia adalah sama dengan 3. So that's why the graph, instead of start dekat kosong kat sini, y sama kosong, dia akan start dekat y sama dengan 3. Okay, now I'm going to put the coordinate on the graph. So dekat negative 0.5 dia akan jadi 3, so which is going to be somewhere over here. So dekat negative 0.15, so which is going to be up here, and then 3 dia turun balik, and then they give a minimum point, and then it's going to be back at the starting point. And now that I have all this point, so kita boleh sketch lah. So ni dia pergi kat sini, turun and naik balik. Okay, so my graph is a bit crooked tapi it doesn't matter. So nama dia pun adalah sketching. Kalau kita nak show you lukis betul-betul, then we would have given you a graph paper and so on. Tapi semua tu tak perlu. So sketch maksud dia hanya kita nak tengok je bentuk dia macam mana. So this is actually how it looks like. Ni adalah graph yang kena sketch. So if you are able to do all that, you boleh cari all the characteristic, you boleh lukis the graph. So that is going to give you 8 marks already. Okay, so before I proceed to the next problem on B, ada soalan untuk this particular problem? Ada mana-mana tempat you rasa kenapa jadi macam ni ya? This is the time to ask. Yes? Yang part table tu, Miss. Yang Pak Yang kat Tibau atas tu dah faham dah. Okay. Lepas tu yang table tu yang jadi pi per 8, pi per 4. Lepas tu yang tu yang tak faham sangat tu. Betul tu. Okay. Sama. Yang table macam ni. tu yang kami kurang. Okay, table. Table dan graf. Kita table. Okay, ni table ni, yang kat atas ni, I consider kalau kita tak ada shift. Apa yang berlaku dekat graph tu kalau dia tak ada shift? Okay, kalau graph ni tak ada shift, dia adalah graph sine kan? So bentuk dia macam ni. Okay, sekarang period kita dah tahu dia daripada mana. So dia adalah daripada kosong and dia akan berhenti dekat pi per 2. Sebab satu cycle dia kena cover daripada kosong sampai pi per 2. Okay, tapi bila kita, macam saya cakap tadi, bila kita nak sketch, kita kena capture 5 point. Okay, dekat mana point yang kita capture? Satu dekat sini, dia start dekat maximum point. Bila dia turun balik, dekat minimum point and dekat starting point balik. So kita kena identify lah. So apa nilai X dekat kelima-lima point tu. Okay, cara paling senang macam mana kita nak tahu kelima-lima point. Okay, antara kosong dengan pi per 2, dekat mana dia punya midpoint? Dekat situ. Tu adalah dia punya midpoint. Okay, katakanlah I ada garis kan. Dekat sini ada satu nilai A. Kat sini ada satu nilai B. Kalau I nak tahu jarak antara A dengan B, bukan jarak, kalau kita nak tahu titik tengah antara A dengan B, apa yang kita kena buat adalah kita tambah dua-dua nilai. So kita ambil A tambah dengan nilai B, so bahagi dengan 2, so you akan dapat apa dia titik tengah antara A dengan B. So this is what I did over here. So I ambil nilai kosong, I tambah dengan pi per 2, so dia akan jadi pi per 2 lah kan. So pi per 2 bahagi 2, so dia akan jadi pi per 4. Sebab tu kita tahu kat sini adalah nilai dia kat tengah-tengah dia adalah pi per 4. Okay, kemudian kita nak tahu pula apa dia scale dekat situ. So scale kat situ dia adalah nilai titik tengah antara kosong dengan pi per 4. So you buat benda yang sama, you cari titik tengah dia. Okay, ambil nilai kosong tambah pi per 4, so kita akan dapat pi per 4 bahagi 2, so dapat nilai pi per 8. Okay, yang kat sini pula sama juga idea dia. Dia adalah titik tengah antara pi per 4 dengan pi per 2. So kita pun pakai calculator. Okay, satu benda yang nak cerita. Okay, macam mana kita nak pakai calculator kalau kita ada pi per 4 tambah pi per 2. Okay, pi per 4 tambah pi per 2 ni sebenarnya kita boleh factor pi. Dia sebenarnya adalah 1 per 4 tambah 1 per 2. So bila you masuk dalam calculator, you tekan ni je 1 per 4 tambah 1 per 2. So calculator you akan bagi nilai 3 per 4. Kemudian darab je dengan pi. So ni akan jadi 3 pi per 4. Okay. Tapi kalau ikut formula kena bahagi 2. Sebab tu nilai kat sini adalah 3 pi per 8. So dapatlah kat sini 3 pi per 8. So that is how macam mana I dapat all these points kat sini dekat X. Okay, dekat X tolak setengah ni pula, kenapa kita kena ambil nilai tu tolak setengah? Sebab kita tahu sekarang kita ada phase shift. Ni ada phase shift. Bila phase shift, apa yang berlaku adalah graf ni dia bergerak setengah unit ke kiri. Dia akan gerak ke kiri. Sebanyak berapa unit? Setengah unit. Okay, kalau function ni dia bergerak ke kiri, instead of nilai kosong, dia akan jadi negatif lah.
Sebab dia gerak ke kiri kan. Kalau gerak ke kanan kita kena tambah. Okay, sebab itulah setiap nilai tu kita tolak dia dengan setengah. Ni you pakai calculator je lah. Tolak setengah, tolak setengah, tolak setengah, tolak setengah, tolak setengah. So kita pun dapatlah nilai terbaru untuk setiap point selepas kita consider phase shift. Okay, yang mana dapat nilai X dalam table tu pi per 8. Okay, sekarang dah faham macam mana dapat nilai pi per 8? Faham. Betul ke tak faham? Faham, Okay, faham, Miss. okay. Okay, tu adalah macam mana you cari nilai dalam table tu. You ambil titik tengah je every tu. And kalau tekan calculator tu bila ada nilai pi macam ni, biar je nilai pi tu ambil nombor biasa kemudian baru ingat darab balik dengan pi. Okay, so that is how it looks like. Okay, sekarang So time exam nanti wajib kena buat table ke Miss? tak wajib. Kalau you rasa you boleh get by without using the table, tak payah. Kalau you rasa you boleh congak sendiri, then there's no reason for you to sketch the table. Tapi kalau you rasa Tapi you tak bila boleh nak- nak imagine, buat table. Tapi bila nak sketch graph tu kita kena tunjuk graph original versus dengan graph yang dah dimodify. Tak payah. Tak payah, tunjuk yang dah modify je. Yang mana dah modified sahaja. Tetapi ni I perasan lah dalam test hari tu ada yang macam tiba-tiba keluar magic. I tak nak graph macam tu. So keluar graph magic tu kalau benda tu translation saya bagi 1 markah je. Markah akhir je saya bagi. You kena dia kena tunjuk. tunjuk step by step. You kena tunjuk apa yang berlaku, macam mana you kira period, macam mana you kira phase shift. Kalau tak macam mana saya nak tahu you buat benda tu sendiri. Sebab you can simply put it into some software and come up with the function and so on. Okay. Okay, so now we're going to move on to B. B ni adalah untuk sketching tangent function. So the good news adalah, so sketch tangent function ni dia lagi senang daripada sketch sine dengan cos. Bila sketch tangent function, you kena ada 2 benda sahaja. Okay, ni adalah contoh y sama dengan tangent x. Okay, apa yang you perlu adalah titik ni. Okay, titik ni dia ada nama dia. So nama dia kita panggil dia sebagai vertical asymptote. So kita kena cari dekat mana vertical asymptote untuk bila kita nak lukis graph tangent. Ini nama dia vertical asymptote. Okay, itu adalah satu benda, satu karakteristik yang kita kena cari. Second benda yang kita nak kena ada adalah midpoint. So midpoint ni adalah titik tengah antara kedua-dua vertical axis. So kita ada dua vertical axis, kita nak tahu kat mana titik tengah dia. So titik tengah dia somewhere over here lah. Sebabnya bila kita lukis, kita kena tahu dekat mana dia punya turning point. So turning point tu adalah midpoint antara kedua-dua vertical axis. So maknanya ada 2 benda je kena cari. Satu vertical asymptote, satu lagi adalah midpoint. So soalan ni dia kata sketch the following function. Kemudian 2 dia kata find a vertical asymptote. Saya pun tak faham kenapa kat bawah ni baru cari find vertical asymptote. So vertical asymptote ni sebenarnya daripada atas lagi kita cari. So bila kita nak sketch, kita kena tahu vertical asymptote. Okay, soalan 2 ni lagi dia kata hence state its domain and range. Yang ni I nak modify sikit. Sebab kalau kita nak domain and range for the whole function, domain dia sangat banyak. So therefore saya akan modify dia jadi hence state its domain and range from your sketch. Kalau tak dia akan jadi sangat complicated. Banyak nilai kita kena cari. Okay, now let's start with the calculation. So start dengan satu. Kita nak sketch function ni. Okay, bila kita nak cari vertical asymptote, apa yang kita kena buat adalah kita pakai sort of a formula. Formula dia simple je. So kita akan pakai inequality. Dekat tengah-tengah ni adalah bx tambah ataupun tolak c. Depend dengan function yang you dapat lah. So kiri kanan, kiri adalah negatif pi per 2. So kanan adalah pi per 2. Ni memang formula macam mana kita nak cari vertical asymptote untuk graph tangent. Okay, dekat mana bx tambah c? Dekat kurungan ni. Ni adalah you punya bx tambah c. So kita pun ganti. So for this case, it's going to be x minus pi over 4. So kiri kanan kita ada inequality, which is negative pi over 2. And on the right hand side, kita ada pi per 2. So bila kita nak cari vertical asymptote ni, kita kena make sure dekat tengah-tengah ni ada x sahaja. Tak boleh 2x, tak boleh 3x, tak boleh 2x tambah 1, tak boleh. Dia memang kena ada x sahaja. Dia kena dalam bentuk macam ni. X ada kiri kanan. Barulah calculation tu kita kira settle. Yeah, for this case, the good news adalah ni dia tak complicated sangat sebab x ni dia dah 1x. Maknanya bila kita alihkan saja yang ni, so automatically our calculation is going to be almost done. So kat sini operation dia adalah negative pi over 4. So kalau kita pindah dia akan jadi positif. So belah kiri akan ada negative pi per 2 tambah pi per 4. And then I'm going to have x in the middle. So belah kanan kita akan ada pi per 2 tambah pi per 4. So this is just inequality. Okay, nak sekarang tolong kira untuk I. So what value do we get on the left hand side?
So negative pi per setengah tambah pi per 4 dapat berapa? Ni negatif setengah tambah 1/4 dapat apa? Negatif 1/4. Negatif 1/4. Okay, so dia negatif pi per 4 lah. So kat sini akan ada x. Belah kanan dapat berapa? Setengah tambah a quarter? 3/4. Okay, betul. Dia akan jadi 3 pi per 4. Okay, now that we already know, kita punya vertical asymptote, kita dah tahu one of the characteristics. Sekarang kena cari lagi satu, so which is going to be the midpoint. Okay, midpoint macam saya cakap tadi, dia adalah nilai 2 ni kita tambah bahagi dengan 2. So for this case, so dia adalah negative pi per 4 tambah 3 pi per 4. So bahagi dengan 2, so berapa nilai dia? So 3 tolak 1 jadi 2. So 2/4 bahagi 2. 2/4 is a half. So ni jadi pi per berapa ni? Pi per 4. Okay, so ni dia akan jadi nilai dia adalah sama dengan pi per 4. So now that we have all this information, automatically kita boleh lukis kita punya graph. Okay, this is going to be my axis. Okay, sama juga konsep dia macam tadi. Tengok balik you punya function. Y belah kiri, X belah kanan. So therefore, this is going to be Y. Kita punya vertical axis. Axis menegak. Yang melintang ni dia akan jadi X for this case. So kita pun tanda kat mana kita punya vertical asymptote. Okay, vertical asymptote kita yang pertama adalah kat sini. So value dia adalah negative pi per 4. Yang kedua adalah belah kanan. So nilai dia adalah sama dengan 3 pi per 4. So bila kita lukis tangent graph, tak payah risau pasal amplitude. Sebabnya dia akan extend daripada negative infinity sampai infinity. Okay, dekat midpoint dia kat mana? So midpoint dia is going to be somewhere over here. So nilai dia adalah pi per 4. So bila nak lukis, kena tahu kat mana midpoint sebab di graph tu dia akan jadi lengkuk dekat midpoint. So kalau I lukis graph, this graph is going to look like this. So it's going to be, so this is going to be our tangent graph. Dia akan menghampiri, kalau you ingat balik apa definition of asymptote, dia adalah a straight line yang function kita menghampiri line tersebut tapi dia tak boleh cross. It's approaching the straight line but it cannot cross the line. Tu adalah maksud asymptote. Sebab tu kita kena tunjuklah yang dia pergi dekat, dia menghampiri asymptote tu tapi dia tak boleh lintas. So basically, ini adalah kita punya graph. So this is going to be a graph of y cotangent x minus pi over 4. So kalau you know how to sketch this, and that's already give you 7 marks. Okay, ni sahaja 5 yang kita kena ada. Okay, next question tak habis lagi. Dia tanya you apa nilai domain dengan range. So based on apa yang kita sketch ni, what is the domain value? Apa kita punya domain? Negative pi per 4 to 3 pi over 4. Betul. So dia daripada negative pi per 4 sampai 3 pi over 4. Tapi bila nak pakai ni, bila nak lukis bracket tu, kita pakai round bracket ke pakai square bracket? Kita pakai, Dia boleh jadi nilai negative pi per 4 tak? tak boleh madam. Tak boleh. Sebab itulah kita kena pakai round bracket. Sebab ingat dia tak boleh lintas nilai tu. Maknanya dia memang tak boleh jadi nilai tersebut. Sebab tu kita kena pakai round bracket. Okay, what about the range? What is the range value for this case? Negative infinity to infinity. Betul. So range value nilai dia adalah daripada negative infinity sampai infinity. So that is going to be the range value for this case. Ni adalah untuk kita punya graph tangent. So tangent ni paling senang lukis. A very simple idea. Tak payah risau pasal amplitude. Kena cari vertical asymptote dengan midpoint saja. Okay, next. Soalan nombor 2 ni. Sekarang I nak buat benda tu terbalik. Kalau sebelum ni kita ada function, kita lukis graph. Sekarang kita ada graph, kita kena cari dia punya function. So now we're going to consider the following graph. I pun tak tahulah ni pakai scanner zaman Jepun ke apa. Ni soalan final exam yang I ambil dekat UMP library. Memang graph dia, rupa dia memang macam ni. I pun tak tahu kenapa tak clear. So dia punya axis dekat sini. This is our x-axis. So based on this following graph yang dibagi dalam soalan ni, so kita kena come out dengan 2 equation. Satu adalah equation dalam bentuk cos, satu lagi kita kena come out equation dalam bentuk sine. So I nak tunjuk you
untuk cos. Lepas ni I expect you to do for sine. Okay, bila kita nak pilih, kalau kita tengok dalam graf ni, dia ada beberapa cycle. Dia bukan ada satu cycle saja, dia ada beberapa cycle. Okay, cos bentuk dia macam mana? So kalau cos, bentuk dia macam ni. So this is a graph of cos. Macam mana bentuk one cycle dia? One cycle tu bentuk dia macam ni. So daripada apa yang diberi dalam soalan ni, you boleh pilih mana-mana cycle. Contoh dia, I boleh ambil yang ni lah, yang ni paling obvious. Okay, this is going to be one cycle. Okay, yang ni dia dah start cycle yang baru. You ambil mana-mana lah. You boleh ambil yang colour purple tu pun boleh. You boleh ambil cycle yang colour hijau tu pun boleh, tak ada masalah. Adakah you punya nilai akan berbeza bila kita buat equation? Yes, it's going to be different in term of nilai C. Tapi nilai A, B dengan D semua akan jadi sama. So sama ada you bagi jawapan dalam bentuk cycle yang purple ataupun cycle yang hijau tu, so mana-mana pun boleh, tak ada masalah. So dua-dua jawapan adalah betul. Okay, katakanlah for this case, I nak ambil yang obvious lah. So I nak ambil yang this cycle yang colour purple ni. So first of all, sebelum I find dia punya equation, I nak tahu dulu cycle ni period dia extend daripada mana sampai mana. Dia start daripada mana sampai mana. So daripada graph ni I tengok, so dia start daripada negatif pi per 3. Ni sebenarnya negatif pi per 3, tak nampak sangat. And dia stop dekat pi. So apa kita punya period value? So kita punya period value adalah jarak. Macam mana kita nak kira jarak? How do we calculate distance? Katakanlah I ada kat sini A, kat sini B. Macam mana kita nak kira jarak antara A dengan B? Formula apa yang kita pakai? Macam mana nak cari jarak antara A dengan B? Formula middle point, Miss. Dia tak boleh cari middle point. Kalau kita cari middle point, kita cari titik tengah antara dia ni. Sekarang kita nak cari jarak. Apa jarak antara A dengan B? Berapa panjang nilai ni? B minus A. B minus A. Betul. So distance tu adalah sama dengan B tolak A. So tu adalah kita punya period value. So B for this case dia adalah pi minus A untuk case ni adalah negatif pi per 3. So for this case, I ada 1 tambah 1 per 3. So you pakai calculator, you akan dapat nilai 4 pi per 3. So that is going to be the period value. Maknanya satu cycle untuk graph cos kita ni, jarak dia adalah, period value dia adalah 4 pi per 3. Okay, now that we have all this information, so kita akan start cari nilai A, B, C and D. Okay, first kali, I nak cari apa dia nilai A. So kalau you tengok graph ni betul-betul, agak-agak apa dia punya nilai A? I besarkan sikit. What is the A value? Two, Miss. Betul. So for this case, kita punya nilai A adalah obvious. Dia adalah sama dengan 2. Okay, kenapa? Sebab graf kita ni, okay, dia start dekat tengah-tengah ni. Okay, so maknanya dia tak ada naik, tak ada turun. Maknanya nilai D untuk case ni adalah sama dengan 0. So maximum value dia dekat 2, minimum value dia adalah dekat negatif 2. So maknanya amplitude kita adalah sama dengan 2. So that is going to be the value of A. So macam mana kita nak cari value of B? Kita kena kaitkan formula yang ada nilai B. Ya, formula mana yang ada nilai B? Okay, formula dia adalah period. Sebab kita tahu period, formula dia adalah bersamaan dengan 2 pi over B. Ataupun kalau kita rearrange, kita akan dapat B adalah sama dengan 2 pi, so bahagi dengan period. So 2 pi bagi period. Period nilai dia berapa? So kita dah calculate dah kat atas ni. So period nilai dia adalah sama dengan 4 pi per 3. Cuba kira dapat berapa? 2 pi bagi 4 pi per 3 ni. 3 per 2 betul ke? 3 per 2 pi. Okay. Ada pi ke tak? Rasa macam tak ada. Tak ada. Sedap. So okay. So B nilai dia adalah 3 per 2. Okay, you cari pakai formula tu saja berdasarkan sebab kita dah ada information pasal period. So kita ganti nilai period terus dapat apa dia nilai B. Okay, sekarang nak cari C pula. Okay, formula apa yang kita boleh kaitkan dengan C? Okay, formula yang kita boleh kaitkan dengan C adalah phase shift. Okay, phase shift adalah bersamaan dengan C over B. Ataupun kalau kita rearrange, kita akan dapat C adalah bersamaan dengan phase shift darab dengan B. Okay, macam mana kita nak tahu phase shift? Okay, kalau ikut graf asal, kalau graf ni tak berubah, dia akan start dekat X sama dengan 0. Tapi graf kita ni dia tak start dekat X sama 0, dia start kat sini.
Dia start dekat X sama dengan pi per 3. Maknanya dia translate sebanyak berapa unit? So phase shift kita ni dia translate sebanyak pi per 3 unit. Okay, sebab tu kita ada kat sini. Ini adalah sama dengan, so pi per 3 darab dengan B. So B nilai dia adalah 3 per 2. So dia akan dapat nilai dia berapa? So pi per 2 lah. So tu adalah kita punya nilai C. Macam saya cakap tadi, D untuk case ni D adalah sama dengan kosong. Kenapa D sama dengan kosong? Sebab graf ni dia punya oscillating point dia adalah dekat X sama dengan kosong. So dia tak naik, graf ni dia tak naik, dia tak ada naik ataupun turun. So D adalah sama dengan kosong. So bila kita ganti balik dalam kita punya equation ni, so kita akan dapat Y adalah sama dengan A, which is going to equal 2. So kita akan ada 2 cos. B adalah 3 per 2X. Okay, sekarang bila I nak letak C ni, dia tambah ke tolak? Pi per 2 ni tambah pi per 2 ke tolak pi per 2? Tambah. Okay, betul. So dia gerak ke kiri, so dia adalah tambah pi per 2. So tambah dengan D, which is going to equal 0. So basically, ni adalah kita punya equation. So Y adalah sama dengan 2 cos 3 per 2X tambah pi per 2. So that's it. Okay, sekarang I nak you buat benda yang sama. Okay, sekarang instead of graf ni dalam bentuk cos, I nak graf ni dalam bentuk sine. Konsep dia still sama. Kita still pakai konsep yang sama. And untuk sine, macam mana satu cycle sine? Tambah. So satu cycle sine bentuk dia macam ni. Okay, maknanya kat sini ada a few cycle yang you boleh pilih. Sama ada you nak pilih yang ni. Ni adalah satu cycle. Ataupun ni adalah lagi satu cycle. Tapi supaya nak standardize jawapan and nak suruh lain sikit daripada yang sebelum ni, saya nak you come out dengan equation untuk yang purple ni. Okay, now you buat calculation. Okay, cari apa dia equation untuk yang nombor 2 dalam bentuk sine. So do it now.
Okay, what's the A value for this case? Okay, so A sama juga macam sebelum ni. So dia punya minimum adalah dekat negative 2, maximum adalah is at 2, and the oscillating point is going to be on the horizontal axis. So A nilai dia adalah sama dengan 2. What is going to be the B value? So B value dapat nilai berapa? Dapat 3/2. Okay, period dia, B dia adalah nilai dia sama macam sebelum ni sebab period dia pun sama. So because the period value adalah 4π/3, so nilai B pun adalah sama dengan 3/2. Tapi nilai C akan jadi lain. What is the C value? Ada sesiapa yang dah dapat nilai C? No, not one. Negative pi. Negative pi. Betul lah, you can see dia negatif. Okay, so sekarang graf ni, instead of start dekat kosong, dia start dekat mana? So dia start dekat 2π/3. So phase shift kita adalah 2π/3. So dah harap dengan B 3/2, so you akan dapat nilai pi. Tapi kenapa your friend say negative pi? Sebab graf ni dia akan bergerak pi unit ke kanan. So bila kita tulis dalam kita punya formula, dia akan jadi negative of pi. So that's right. So therefore, now we have all the information. So kita boleh tulis yang dia punya equation adalah bersamaan 2 sin 3/2x tolak pi. So tambah dengan kosong. Ini adalah kita punya jawapan. So this is going to be our sine function. Okay, so before we end, ada apa-apa soalan berkenaan apa yang kita discuss hari ni? Anything that is not clear? Ataupun nak tanya soalan pasal assignment? Okay, satu benda pasal assignment, yang benda yang paling explain lah. Paling ramai orang tanya adalah soalan tu clearly said use online sketching. Tapi ada lagi yang tanya, boleh tak nak sketch by hand? Tak boleh. Sebabnya I dah tahu you pandai sketch benda tu by hand sebab kita dah belajar dekat chapter 2. But now we are giving you the choice untuk you explore cara lain untuk sketch graph. And cara yang paling senang adalah you boleh buat benda tu online. And we don't expect you untuk download software macam MATLAB ke tak. Kita hanya suruh you pakai online software yang you masuk equation, dia terus bagi jawapan. Kemudian ada juga yang tadi pagi tadi ada student yang tanya, okay, kalau kita lukis trigo function, contohnya tangent, dia akan keluar sangat banyak cycle. Perlukah ambil semua cycle? Okay, jawapan dia tak perlu. Ambil 2-3 cycle saja. Okay, cara yang paling senang, macam mana you nak capture the graph, okay, dekat you punya, kalau you pakai laptop, so dia memang ada built-in tak silap. Sebab setakat ni semua laptop yang saya pakai semua ada. You search je dekat you punya desktop tu. So nama dia ada snipping tool. Tool ni, you boleh capture, you boleh screen capture. You ambil cursor, okay, you decide dekat mana yang you nak capture. Dia boleh terus ambil gambar, you tak payah save pun gambar tu. You right hand click, copy, terus boleh save dekat Word. I believe that you are better than me when it comes to these technologies. You boleh explore sendirilah. So nama dia adalah snipping tool. So kalau saya buat saya punya slide, graph apa semua tu, memang saya pakai the snipping tool. Okay, so nak tanya apa tadi? Boleh. So dia ada multiple ways of doing that. You boleh pakai Desmos, you boleh pakai Symbol Lab. There are so many ways of doing that. Okay, ada apa-apa lagi soalan pasal assignment? Tak ada lah. Okay, so if you don't have any question, Tak ada, madam. kita stop kat sini dulu for today.
So minggu depan kita akan discuss chapter 6. Okay? So I'll see you again next week. Bye. No problem. Okay, madam. you, Thank you, madam. Alright. No problem. Thank you, madam. No problem. Thank you, Baru, madam. Thank you, miss. Thank you pula.